Hello, 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 hello. Akaki Ganga Visarana Nai Visara Sarnaranka Nisthu Jiyana Angrama Visaro Moroho Ma Akaki Ganga Visarana Maha Maha Agorari Maha Maha Agorari Padana Mahalakhi Maha Maha Nagari Padana Bar Eduaru Moro Joti Pom Khedi Khedi Moro Joti Pom Khedi Khedi Buaru Guputi Osudha Nisthu Jiyana Angrama Visaro Moroho Matheka Akaki Ganga Visarana Hoito nito edar jana edar horar pan tothapi kiyo bikhir jana moron bisari hoito nito edar jana edar horar pan tothapi kiyo bikhir moron bisari Maha Maha Nar Hare Hare Kanto Hani Nigararu Maha Maha Sita Janu Tare Mukha Hani Birinaru Hani Mohu Parat Koneno Kone no Parat Koneno Patula Momo Dukhoreva Nisthu Jiyana Angrama Visaro Moroho Matheka Akaki Ganga Visarana Hoito nito edar jana edar horar pan tothapi kiyo bikhir jana moron bisari
মহা নাদ ঘরে ঘরে কণ্ঠ পুনিত নিগড়ন মহা শ্রোতা জনতারে মুখ হারি খুনির হরদ করে পাতুলাম দুঃখ নিষ্ঠুর জীবন সংগ্রাম বিচার মাথা আকাশে গঙ্গা বিছনা the Bhupen Hazarika 100 years birth anniversary we have crossed to see. But today I was thinking to sing a few songs about this legendary musician Sabasaham. He is the man through music who gave the message, the brotherhood of the nation. He told only musician, he told, wherein the brothers of the same boat, same world, we do not have any discrimination. So, not only we should love the people of India, rather, all over the world, the people of the world are our brothers and sisters. So he is the only musician. Through his music, he has sent a message. And that's why Dr. Bhupen Hazarika is uncomparable musician of the world. To my decision. Not only he has chosen the music for entertainment, rather, he had chosen the music as the media of international brotherhood through his composition, whatever he had written. So the message goes, each and every lyrics, every poem, if we read, if we tell the children to read, then they will learn how to survive in the world, how to make the people of the world their brothers and sisters without any discrimination of caste and creed and community. He is the man who is honored throughout the world for this attitude. Music, not only the source of entertainment, neither the source of earning. Music is the media through which we can unite the world. So he told, we are in the same boat, brother. We are in the same boat, brother. আমি একইক্ষণ নাওরে যাচ্ছি, আমি একইক্ষণ নাওরে যাচ্ছি। When the same boat, brother, when the same boat, brother. If you take one and then you're gonna rock the other on the same boat, brother. When the same boat, brother. When the same boat, brother. He has written the world. It is the place, the people of the world, the brothers and sisters of each other. But no musicians have given this message to the world.
That's why I respect him. Oh Lord, look down. Lord, look down from your holy place. Oh Lord, your name, what a sea of space. What a place to love this human race. What a place to love this human race. So he built him a boat with the minstrel crew, with the eyes of black and brown and blue. That's the reason you and I had just one world, just one sky. আমার এটাই আকাশ, এটাই পৃথিবী, কিন্তু এই আকাশ আর এই মাটি, we are embraced with the sky, above with the sky, at the bottom of the ground. We are so proud. We are hating the people in the name of caste, creed and community. And Hazarika sir told, what's the need? You have got one sky who has covered all the people of the world. You have got one earth, the soil. We are walking on the soil and we are embraced by the earth and the sky. But we are the people of the same world. So we have written it. We are in the family, not only the people of India, the people all over the world. We are the family members of one world. এই পৃথিবীর মানুষ আমি, আমার মাজতে রং বেয়া আমার বেলেগ হ'ব পাৰে, কোনোবাই বগা কোনোবাই কলা, এইকাৰণে ভূপেন হাজৰিকাই লিখিছে, Lord look down. Lord কি look down কৰিব চাব. He has requested the God to see how we are surviving. So he built him a boat with a mixed up crew. What the crews are the guide who can run the boat, who can drive us, who can give our destination to go in the right path. Oh Lord, look down. Lord, look down from your holy place, holy place. Oh Lord, in me, what a sea of space. এই পৃথিবীটো কিমান ধুনীয়া, ভগৱান চোৱা. What a place to launch this human race, a manav jati. What a place to launch this human race. So he built him a boat with the minstrel crew. Bhagavan এটা ডাঙৰ boat বনাই দিলে এই পৃথিৱীটো. So he built him a boat with the minstrel crew, with the eyes of black and brown and blue. That's the reason you and I have just one world and just one sky. আমি এক নামের যাত্রী, আমরা এক নৌকার যাত্রী, আমরা এক নৌকার যাত্রী, हम एक नाव के यात्री, हम एक नाव के यात्री.
Once again, she has composed a song. He has compared Brahmaputra as the mother, Ganga as the mother of India. Ganga is the mother. Besides Ganga, both the sides of Ganga. Ganga started from Haridwar, Rishikesh. Ganga is flowing without any stoppage. By the sides of the Ganga, so many towns have been established. Lucknow, thereafter Allahabad, thereafter it is coming down, then it has taken its own turn. Like that Brahmaputra also. It started from Himalaya and going down and down till both the rivers reach the ocean. So Bhupen Hazarika compare করেছে গঙ্গা আমি তো গঙ্গা মা বলে সম্বোধন করব গঙ্গা মাইয়া we always revere Ganga as the mother. তো তেও লিখেছে আমি ভারতীয় বিলাক কিমান দুখিয়া 70% people are earning whatever they are earning they cannot survive. बहुत कष्ट করে মানুষরা জিয়ে গেছে তো গঙ্গার both sides বহুত গরিব দুঃখিয়া মানুষ ভাত খাবলৈ নাপায় কাপড় চোপড় কিনিবলৈ টকা পইচা নাই ইন্ডিয়ার কন্ডিশন তেনেকৈ ইন্ডিয়া তো তেওঁ লিখিছে ও গঙ্গা तुम बहती हो क्यों तुम्ही যদি মা তোমাক যদি আমি মা বলি সম্বোধন কৰিছো গঙ্গা মাইয়া তো মাইয়া তো ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া দুখ হয় ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া খাব নাপায় তেতিয়া তো মা কিবা কৰে তোমাৰ কি লাজ নালাগে তুমি ডেন্সিং কৰি কৰি তুমি বহি আছা তুমি অলপ তুমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰতে কোনো মাতৃত্ব বোধৰ যিটো তোমাৰ পৰিধি এইটো তুমি তোমাৰ কোনো দুখ নাই তুমি গৈ আছা তুমি যদি মাই হোৱা তেনেহ'লে তোমাৰ তো মাতৃত্ব বোধ থাকিব লাগে মাতৃত্ব বোধে তুমি কিয় স্তব্ধ নোহোৱা তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি খাব নাপায় তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি কাপোৰ চোপড় পিন্ধিব নোৱাৰে তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি দুখত থাকে তো তুমি কিয় ডেন্সিং কৰি তুমি হিমালয়ৰ পৰা আহি আছা তুমি তো ক'তো স্তব্ধ হৈ যোৱা নাই এই বুভুক্ষু মানুহবিলাকৰ এই দৰিদ্ৰ মানুহবিলাকৰ অৱস্থা চাই কিনে তুমি কিয় স্তব্ধ নোহোৱা তেওঁ লিখিছে বিস্তীৰ্ণ পাৰতে অসংখ্য মানুহে হাহাকাৰ শুনিও নিশব্দে নীৰৱে ও গঙ্গা বেগেতি হো কিয় তুমি কিয় বহি আছা why you are blowing you should stop नैतिकता नष्ट हुई मानवता भ्रष्ट हुई निर्लज्ज भाव से बहती हो विस्तीर्ण पारते असंख्य मानुहे हाहाकार শুনিও নিশব্দে নীরবে ও গঙ্গা गंगा बहती हो क्यों তেওঁ লিখিছে আম্পর্জন অক্ষরহীন অঙ্গিঞ্জন
অলপ আমি যদি ভালকে শুনো পঢ়িও পাৰোঁ তেনেহ'লে বহুত কথা ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীতৰ মাজেই সমাজ শিক্ষা হৈ যায় ল'ৰা ছোৱালী বহুত কিবা জানিব পাৰে তো ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিন আৰু মৃত্যু দিনটো খালি পালন কৰিলেই ভূপেন হাজৰিকাক আমি শ্ৰদ্ধা জনাওঁ বুলি মই নাভাবোঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত সমগ্ৰটো যদি স্কুলৰ পাঠ্যপুথিৰ লগে যদি এটাচ কৰি দিয়ে তেনে আজি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বহুত শিক্ষা দীক্ষাত বহুত আগবাঢ়িব আৰু বাস্তৱ পৃথিৱীটোৰ অৱস্থা চেহেৰাটো বুজি পাব আৰু যিমান টাইমলৈকে ল'ৰা ছোৱালী বাস্তৱতাৰ সন্মুখীন নহ'ব ইমান টাইমলৈকে ল'ৰা ছোৱালী ভাল মানুহ হৈ কিনে প্ৰতিষ্ঠা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিব সমাজত এইটোৱেই মোৰ চিন্তাধাৰা আৰু নদীৰ ওপৰতো বহুত লিখিছে এই গংগাৰ ওপৰতে লিখিছে নহয় বেংগলীত লিখিছে গংগা আমাৰ মা পদ্মা আমার আমার দুই চোখে দুই জলের ধারা মেঘনা যমুনা গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার গঙ্গা को माँ कुछ पद्दा ते पाकिस्तान होगा कि ये जो माँ तो की कुछ गंगा मोर माँ पद्दा मोर माँ उसमें नदी तो just a symbol the people of all the nations are my brothers and sisters যেতিয়া চাইনাত একবাৰ দুৰ্ভিক্ষ হৈছিল তেতিয়া তেওঁ ইয়াতে বহি লিখিছিলে গান এইটো মনত আহিব যি আমার দুই চোখে দুই জলের ধারা মেঘনা যমুনা গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা একই আকাশ একই বাতাস একই হৃদয়ের একই তুষার দুঃখ সুখের বুকের মাঝে দুঃখ সুখের বুকের মাঝে একই যন্ত্রণা একই যন্ত্রণা ও আমার দুই চোখে দুই জলের ধারা মেঘনা যমুনা গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা আবার is written মানুহ আমি মানুহবিলাক মানুহৰ কাৰণে ভাবিব লাগে আজিকালিতো এই ভাৱনা নাই তো যদি ভূপেন হাজৰিকাৰ এই গীত সমগ্ৰটো স্কুলৰ পাঠ্যপুথিৰ লগতে
এটাচড হৈ যায় তেনেহ'লে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আগৰ পৰাই কবিতাবিলাক গান গাব নোৱাৰিব কিন্তু কবিতাবিলাকৰ অনুধাৱন কৰিব পাৰিব মানুহে মানুহৰ বাবে প্ৰকৃত অৰ্থ কি পৰীক্ষা প্ৰশ্নপত্ৰেও কোৱেশ্চন হ'ব লাগে টিচাৰবিলাকৰ এই কবিতাটো পঢ়ি তুমি কি বুজিলা কোৱেশ্চন হ'লে সিহঁতে পঢ়া শুনা কৰিলে মানৱতাটো কি বস্তু সৰুৰ পৰাই গম পাব মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণনে ভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নকমা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ মানুহ যদি মানুহ কাৰণে নাভাবে আৰু কোনে ভাবিব আৰু এই ভাৱনাটো সৰুৰ পৰাই আহিব লাগিব হঠাৎ কেতিয়াও এইবিলাক নাহে সেইকাৰণে সৰুৰ পৰাই স্কুলৰ পাঠ্যপুথিত এইবিলাক থাকিব লাগে মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি পুৰাণো ইতিহাস দোহাৰিলে সমনীয়া মানুহে মানুহ তাৰপিছতে Bhupen Hajarika. Not only he has written for the mankind, he thought about the land where he was born, how the beautiful Assam is where he was born. The children from their grassroots level, acting class 1, 2 পড়াই যদি এইবিলাক গানবিলাক কবিতাৰ আকাৰে স্কুলত পাঠ্যপুথিত থাকে তেনেহ'লে সিহঁতৰ নেশ্যনেলিটি আৰু জন্মভূমিৰ ওপৰতে সিহঁতৰ সৰুৰ পৰাই ভালপোৱা থাকিব আৰু ভাবিব অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰ নাইকি হোৱাট ইজ গুড কোৱালিটি কিয় ৰূপহী লাহে 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 সিহঁতে চব জানিব অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰ নাইকি ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উঠাৰে গোটেই জীৱন বিচাৰিলেও অনেক দিবস ৰাতি গোটেই জীৱন বিচাৰিলেও অনেক দিবস ৰাতি চিৰ বিনন্দিয়াত সেউজ পৰিৱেশ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী নাজানে অসমটো ইণ্ডিয়াৰ কোন পাৰ্টি তো গানৰ মাধ্যমে যেতিয়া শুনিব ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উঠা আৰু কি আছে অসমৰ পাহাৰ ভৈয়াম একে কৰা ৰাম ভেকুলী দৰে তোমাৰ ভাষাৰ মৰমটো মিলনে কৰে কাৰ ভাষা those who have taken part in Assam, all the languages he respected, the different bhakha,
different language and the colorful flowers of the sun. That's why he has written, Pahar bhoyam eke kora ram dhenuri dore. Whenever rainbow we can see on the sky, it is for all. Everybody witness the rainbow. Rainbow to particular কোনো community কারণে নহয়, particular কোনো stateৰ কারণে নহয়। তো তেওঁ কিমান তেওঁৰ বিশালতা, তেওঁ কি কম্পোজ কৰিছে, পাহাৰ ভৈয়াম একে কৰা রাম ধেনুরি দরে, তোমার ভাষার মরম মিলন হেতু করে, লোহিতরে মহল পার প্রণিপাত করো, জন্ম ইয়াতে ইয়াতে দ্বিতীয়ত অসমত last breath he has taken, I think, at Mumbai. But he dreamed, he thought, I was born in Assam, I will die in Assam. He loved Assam so deeply, his motherland. So we should teach the children about we should teach the children to love everybody, their motherland. Pahar bhoyam eke kora ram dhenuri dore, tumar bhakhar morom milan hetu dore, lohitore mohol par pronipat koru, janma lolo iyate পাওয়ানকু এনে মধু রূপর মহাবে, ভারতরে পূর্ব দিখর সূর্য উঠাবে, ভারতরে পূর্ব দিখর সূর্য উঠাবে। তো এই জায়গায় এখানে রাসায়নিক পূর্ব দিক কোনটু, উত্তর দিক কোনটু, দক্ষিণ কোনটু, পশ্চিম কোনটু, আর ম্যাপ দেখাবো না, গানের মাধ্যমে সব আছে। দুই পারে কত মান কত কত যুগ কত আঁখা নিরাকারে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কম্পোজিশন। অস্ত আকাশৰে অপূৰ্ব আনি, ক্লান্ত লোহিতৰে হেমলীয়া পানী, বৈয়া বৈয়া বৈয়া। দুই পারে কত মানুষ কত দেরিতে কত যুগ কত আভা নিরাকারে নিশা। আবার ভ্যারাইটি আছে, তেওঁৰ গান, তেওঁৰ ভাৱনাৰ যি ভ্যাৰাইটি,
এই ভ্যারাইটি আৰু ক'ত নাপায় আৰু এই গানটোতো এটা গান গাইছে আৰু এট্ৰেক্টেবল दिल करी घबराए घन धम धम करी गर जाए एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसा दिल गुम गुम करी घबराए গান লিখিছিল গান যদি তেওঁ সৰুৰ পৰাই লিখিছিল without learning he could not be a legendary man of India. আজিকালি ক্লাসিক্যাল মিউজিক লিখিছিল তেওঁ এই গানটো যে গাইছে যিহঁতে মিউজিক ক্লাসিক্যাল যে লিখে ক্লাসিক্যালি 5 years কোর্স কমপ্লিট নকৰিলে গান গাইতো লাভ নাই ভূপেন হাজৰিকা লিখিছিল রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর লিখিছিল জ্যোতিপ্রসাদ লিখিছিল ক্লাসিক্যাল বিষ্ণু রাভা লিখিছিল ক্লাসিক্যাল বাদে এক দুদিন খালি স্টেজত উঠি কিনে রামবাহ হামবাহ করে গান গাড়ি কোনো লাভ নাই চিপ পপুলারিটি বেশি দিন নাথাকে এই গানটো যিহঁতে ক্লাসিক্যাল মিউজিক লিখিছে সিহঁতে ক'ব পাৰিব রাগ ভূপালী দি প্রথম বছর আরম্ভ হয় শিক্ষা সারে গা পা ধা পা রে সা ধা সা সারে গা পা ধা পা রে সা সবে ঘরে ঘরে গায় না মানা কর চতুর শ্রী গুরু চরণ সব মিউজিক টিচার বিলাক এইটোই শিকায় প্ৰথমতে না মানা কর চতুর শ্রী গুরু চরণ তরমন নিরমন কর ভব सा सा धा पा रे सा रे पा धा पा ग प धा सा रे ग रे सा ग ग रे सा रे रे सा धा सा सा धा पा रे सा ভূপেন হাজারিকা কিসি ক্লাসিক্যাল সং যার উপরে স্ট্যান্ড করে এই গানটির উপর দিছিলে সরে গানে গানে গাপা দিল্লি হুম হুম করি ঘবরায়ে গাপা সরে গাপা গা সরে গাপা গাপা गरे सा दिल गुम गुम करी घबराए घन धम धम करी गर जाए एक बूंद कभी पानी की मुड़ी अखियों से बरसा दिल करी অসমীয়াত বুকু হম হম করি মোরা কোনে নিদ্রা
Hare Mora. Same tune, only language different. तेरी थोड़ी गाढ़ो सब सूखे पान जो आए तेरा छुआ लगे मेरी सूखी डालियां दिल करे घबरा जिस तन को छुआ तूने उस तन को छुआ जिस मन को लगे नैना किसको ओ मोरे चंद्रमा तेरी चांदनी जलाई तेरी ऊंची अटरी मैंने पंख लिए कटवा दिल करे घबराए घर नम करे घर आए एक बूंद का भी पानी की मुड़िया से डर दिल घबरा Ajiola. Today just I have been inspired by him. I have come here not to see
just to focus something about Bhupen Hazarika, because it is my suggestion as well as my message to every parent, everybody, to tell something to their children about this lifestyle of this legendary musician of Assam, and if possible, only the birthday and death day observing, it doesn't mean that we are giving proper honor to Bhupen Hazarika. Bhupen Hazarika is with us every moment, every day, every walk of our life. Then only we can, if we follow these things, we can tell, yes, we love Bhupen Hazarika. Otherwise, it is meaningless. তোমার দেখো নাম পত্র লেখা, পত্র তুমি নিলিখা বলা, হয়তো পুরোনা ঠিকানা তোমার মনত নাই। তোমার দেখো নাম পত্র লেখা, পত্র তুমি লিখা ওলা, হয়তো পুরোনা ঠিকানা তোমার মনত তোমার দেখো নাম পত্র লেখা, পত্র তুমি লিখা বলা, হয়তো পুরনো ঠিকানা তোমার মনত নাই। These four lines, why I have sung. Otherwise, the Atma of Bhupen Hazarika, if we are not remembering him day to day, then these lyrics we can compare to Dekhun Naam Patro Lekha. You are not remembering this. You might have forgotten me. So not to forget him. We should follow him. We should guide our children, the new generation, to study the school's subject besides. They will have to be guided to learn the lifestyle of Bhupen Hazarika, Shankardev, Madhavdev, the legendary people of India. Besides your day-to-day study, present generation, they are not studying the life story of these people. But in our school days, we had in our school syllabus up to class 10. But nowadays I have seen, the books are only for the exam preparation. These 3-4 questions you learn, you will get good marks in the exam. And parents become very happy. My child, 100 upon 100. But what they have learned, where is the knowledge? So to give knowledge, that is most important thing, not the
particular subjects, areas of the books which have been prescribed, that is not sufficient. Knowledge is separate thing. You will have to study. Your children, the great man of Assam, who have contributed their life in which way? What is Manavata? Manavatar উপরে তো ভূপেন হাজরিকা বহুত কথা লিখিছে। তো মানৱতাটো কি? আমি মানুহক কিমানখানি নট অনলি মানুহ, জীৱ জন্তু সব, whatever around us, we will have to take care of them. রাস্তাত কুকুরও একটা ভাল পাব লাগিব, একটা পক্ষী ভাল পাব লাগিব, প্ৰকৃতিক ভাল পাব লাগিব। ভূপেন হাজৰিকা প্ৰকৃতিও ভাল পাইছিলে। প্রকৃতি কহুয়া বল শান্ত আর ফুল হাতে লোয়া কামতি এটি এটি খন এটি এটি খন এনে হেরুয়ানে নাহে ভগতি নীলাকা একত্রিতরা হঠাৎ খনি আমতে ধরা গীতমিত এনার মাত্রাতি এটি এটি খঞ্জে এটি এটি এনে হেরুয়ালে নাহে ভগতি ওহুয়া মোরা কান্ত আর ফুলতে লোয়া কামতি প্রকৃতি কুহুয়া বনবিলাক ভূপেন হাজৰিকা লক্ষীপুৰৰ পৰা আহি আছে নেকি গুৱাহাটী, তেতিয়া গৈছিলে হাইৱে এটা চাইডে পুৰা কুহুৱা বনবিলাক বতাহত ধুলি আছে। এইটো চাই কিনে ভূপেন হাজৰিকাই কম্প'জ কৰিলে ৱে অন দ্য জাৰ্ণি। গুৱাহাটী পোৱাৰ আগতেই লেখা হৈ গ'ল। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী পালেবিলাক নোৱাৰে, সিহঁতে ফিলিংছ দিব লাগিব। সৃষ্টি কি বস্তু? খালি কোশ্চেন কেইটা কৰি পৰীক্ষা পাছ কৰিলে IIT কৰি আহিলে কোনো লাভ নাই। IIT সেইদিনৰ চুইচাইড কৰি চাই লৈছে। মানুহ বনাব লাগিব, প্ৰকৃতিক ভাল পাব লাগিব, মানুহ ভাল পাব লাগিব, পশু পক্ষী সব জীৱ জন্তু বতাহ সব ভাল পাব লাগিব, সাগৰৰ ঢেউ ভাল পাব লাগিব, নদীৰ লগত মানুহৰ তুলনা কৰিব লাগিব। ভূপেন হাজৰিকাই তেনেকৈ কৰোঁতে এইবিলাক থিংকিং যদি আমি নিদিওঁ, ল'ৰা ছোৱালী ইনচিষ্ট নকৰোঁ, তেনেহ'লেতো সিহঁতে হেৰি কৰিব। 12 পাছ কৰাৰ লগতে মোৰ পাপা এটা বাইক দিয়া, পাপা মই এটা ভাল ডিভিজন পাইছোঁ, এটা বাইক কিনি দিবই লাগিব, আৰু নহ'লে মই ঘৰত নাথাকোঁ। যদি সিহঁতৰ মানসিকতা চেঞ্জ পৰিৱৰ্তন নহয়, তেনেহ'লে পঢ়া শুনা কৰি কোনো লাভ নাই। এই বুকটো চবৰ ঘৰত থাকিব লাগিব। ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত সমগ্ৰ আজি ইয়াতেই শেষ কৰিলোঁ। সব
সবে শুনিব মোৰ কথাবিলাক আৰু transfer my message to the present generation of LMDU. So thank you for witnessing the program.